Assalamu alaikum, dear students. I am teacher Bashir Ahmed Mir, BHS Tomna, class 10th, subject English, topic from the diary of a young girl, subtopic main pointers of the chapter. मैंने पिछले लेसन में कहा था कि आज हम मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। चलो देखते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्या हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन इंग्लिश के साथ साथ मैं उर्दू में भी ट्रांसलेशन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नंबर 1, इन दिस लेसन एनी फ्रैंक टेल्स अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ। इस सबक में एनी फ्रैंक अपनी ज़िंदगी के शुरुआती बरसों के बारे में बताती है। शी आल्सो डिस्क्राइब वाई शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी। वो ये बात भी बयान करती है कि उससे एक डायरी लिखना शुरू करने का ख्याल कैसे आया। दिस चैप्टर कंटेन्स द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ हर डायरी। इस मजमून में उसकी डायरी के पहले कुछ सफ़ों का जिक्र किया गया है। नंबर 2, एनी वॉज बर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का जन्म 12 जून 1929 में इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी जर्मनी में हुआ। शी हैड ए सिस्टर हु वाज 3 years ओल्डर। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। नंबर 3, इन 1933 एनीज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन हॉलैंड। एनी के माँ बाप 1933 ईस्वी में रहने के लिए हॉलैंड चले गए। द टू सिस्टर्स केप्ट लिविंग इन जर्मनी विद देयर ग्रैंड मदर। दोनों बहनें अपनी नानी के साथ जर्मनी में रहती रही। देन दे टू वेंट टू लिव इन हॉलैंड विद देयर पेरेंट्स। फिर वो भी अपने वालिदैन के साथ रहने के लिए हॉलैंड चले गए। नंबर 4, एनी स्टार्टेड गोइंग टू ए नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड। एनी ने हॉलैंड के एक नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया। When she was 6, she joined another school. जब वो 6 साल की हुई तो वो एक दूसरे स्कूल में दाखिल हो गई। नंबर 5, एनी reached the 6th standard. एनी 6ठी क्लास में पहुंच गई। Her new teacher was one Mrs. Capris. उसकी नई टीचर कैप्रस नाम की एक औरत थी। The two become deeply attached to each other. दोनों का एक दूसरे के साथ गहरा लगाव हो गया। नंबर 6, Annie writes about her parents and elder sister. Annie अपने डायरी में अपने वालिदैन और अपनी बड़ी बहन के बारे में लिखती है। She says that her parents and her elder sister loved her. वो कहती है कि उसके वालिदैन और उसकी बड़ी बहन उससे बहुत प्यार करती है। She had about 30 friends. She had about 30 friends also. उसके तकरीबन 30 दोस्त भी थे। Yet she always felt herself lonely in this world. फिर भी वो इस दुनिया में खुद को हमेशा के लिए अकेला महसूस करती थी। Number 7, Annie had no one with whom she could share the deepest feelings of her heart. Annie के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल के जज्बात सजे कर सकती। So she decided to keep a diary as a friend. इसलिए उसने डायरी को अपना एक दोस्त मान कर उसे लिखने का फैसला कर लिया। She called it Katie. उसने अपने इस डायरी को केटी का नाम दिया। नंबर 8, on Saturday 20 June 1942 Annie made an entry in her diary. 20 जून 1942 शनिचरवार को एनी ने अपनी डायरी में एक इंदराज किया।
It was in the form of a letter to Katie. یہ ایک خط کی شکل میں تھا جو کیٹی کو لکھا گیا تھا. Number 9. In her letter, Annie tells Katie about the students in her class. اپنے اس خط میں اینی کیٹی کو اپنے کلاس کے طالب علم کے بارے میں بتاتی ہے. She tells how nervous the students felt at the time of annual result. وہ بتاتی ہے کہ سالانہ امتحان کے نتیجے کے وقت سبھی طالب علم کتنے گھبرائے ہوئے تھے. Number 10. Then she writes about her math teacher, Mr. Kissing. پھر وہ اپنے حساب کے استاد مسٹر کسنگ کے بارے میں لکھتی ہے. This teacher would punish her for talking in the class. یہ استاد کلاس میں باتیں کرنے کے جرم میں اس سے سزا دیا کرتا تھا. He would give her extra homework. وہ اسے سزا کے طور پر زیادہ ہوم ورک دیا کرتا تھا. Number 11. Once the teacher asked her to write an essay on a charter book. ایک بار استاد نے اس سے ایک باتونے کے موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے کہا. The next day he asked her to write another essay on another incorrigible charter book. اگلے دن اس نے اس سے ایک لا علاج باتون کے موضوع پر مضمون لکھنے کے لیے کہا. Number 12. The teacher liked Annie's essay, but he could no longer tolerate her habits of talking in the class. استاد کو اینی کے لکھے ہوئے مضمون بہت پسند آئے، لیکن وہ کلاس میں باتیں کرنے کی عادت کو اور زیادہ برداشت نہ کر سکا. Now he gave her a very unusual essay to write. The title of the essay was Quick and Mistress Chatterbox. اب اس نے اس سے لکھنے کے لیے ایک بہت انوکھا مضمون دیا. مضمون کا موضوع تھا کوئک باتونے عورت نے کہا. Number 13. The teacher had intended to play a joke on Annie. استاد نے اینی کا مذاق اڑانا چاہا تھا. But she wrote the essay in such a way that it became a joke on him. لیکن اس نے مضمون اس طرح لکھا کہ یہ الٹا استاد کا ہی مذاق بن گیا. Number 14. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. خوش قسمتی سے مسٹر کسنگ نے مذاق کو ٹھیک ڈھنگ سے لیا. He read the poem to several classes. اس نے وہ نظم کئی کلاسوں میں پڑھ کر سنائی. Now he stopped giving any extra homework. اب اس نے اینی کو گھر پر کرنے کے لیے فالتو ہوم ورک بند کر دیا. He allowed her to talk in the class. اس نے اس سے کلاس میں بولنے کی اجازت دے دی. Now he himself also made joke with the children. اب وہ خود بھی بچوں کے ساتھ مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے. Thank you.